जदि कहीं तुमको इग्नोर करुची ताहले सबुठारु प्रथमे शांत हो एवं निज हृदय को पचार मोर मूल्य केवल ताकू ध्यान देवार अच्छी कि नहीं। देख जीवन सत्य हूँ पृथ्वीर प्रत्येक मनीष केबे ना केबे इग्नोर होता है किंतु से इग्नोर हवा तुमर मूल्य कमाई दिए नहीं। से इग्नोर हवा तुमको एक नुआ शिक्षा दिए। आम अनेक समाज अन्य को ध्यान देवाई निजर शांति हरईनु। आम अनेक समाज अन्यर ध्यान पाइबापी निज शांति को हरई दू, निजर स्वाभिमान को भूली जाऊँ एवं भावूँ जदि से मत देखिए ना, जदि कथा हेबे ना ताले मो जीवन मूल्य किसी ना। किंतु सत्य हूँ जो सूर्य को कहीं देखु ना बोली से उदय हवा बंद करेनी, फूल को कहीं प्रशंसा न कले मध्य से खेलिवा बंद करे नहीं, समुद्र को कहीं शुणु ना बोली से तार लहर को बंद करे नहीं। तेणु कहीं तुम अन्यर इग्नोर देखी निजर चमक को बंद करदेव। केबे केबे लोके तुमको इग्नोर करती कारण से माने तुमर मूल्य बुझी पारती नहीं। केबे केबे से माने निज जीवन रे व्यस्त आउ केबे केबे तुमर उन्नति से माने को भय दे थाए। जिते बेले तुमे आगु को बढ़ुच सबु लोक ताली पिटिबे नहीं, कहीं कहीं चुप रहिबे, कहीं कहीं मुह घुंचाई नेबे, किंतु यार अर्थ तुमर रास्ता भूल नुहे, बरम यार अर्थ तुमे सेमानक भावनार सीमा को छाड़ी जाउज। ए पृथ्वी जो माने महान होइचंती से माने मध्य केबे ना केबे इग्नोर होइतिले, तांको कथा को कहीं गुरुत्व देउनथिले, तांको सपन को लोके हंसीतिले, किंतु से माने निजको इग्नोर करनथिले। या ही से मानकु अलगा करथिला। तुमे जानो कि नहीं आमे जेते बेले अन्यर ध्यान पे दौड़ू आमे निज जीवन दिग को भूली जाऊ। तुम जीवन एक बहुत बड़ उद्देश्य पाई, केवल कहार रिप्ले किंबा कहार ध्यान पाई नुहे। तुमर जन्म क्या प्रभावित करने पाई नहीं, तुमर जन्म निज आलोक जगत को आलोकित करने। जो माने आज तुमको इग्नोर करुचंती से माने काली तुमको नोटिस करिवे, किंतु सही दिन पाई तुमे आज निज को तैयारी करुच कि तुमे केवल दुखरे समय नष्ट करुच। मन रख इग्नोर हेबा केबे केबे भगवान को एक संकेत। तुमे भूल लोकों पछरे समय नष्ट करुच। निज पथ को फेर। जो माने तुमको मूल्य देउ नांती से मानक पई तुम हृदय काहे भांगुच। जोठारे तुमको सम्मान मिलु नहीं सेठारे रहिबार आवश्यकता कौन। स्वाभिमान हेउची सबुठारु बड़ शक्ति। जे निज को मूल्य दे पारे ताकू पृथ्वी दिन ना दिने मूल्य दे थाए। आज जेते बेले कहीं तुमको इग्नोर करुची से समझ को तुम शक्ति कर, निज को आउ भल कर, निज स्वप्न को आउ मजबूत कर, निज लक्ष्य पर आउ दृढ़ हुआ। जेते बेले तुम सफलता कथा कहब सेते बेले लोकों को ध्यान मागिबा को पड़िबो नहीं। सफलतार शब्द सबुठारु जोर। आजिर नीरव परिश्रम कालीर गर्व हेबो। जीवन रे सबुठारु सुंदर परिवर्तन सेति बेले आसे जेते बेले तुमे अन्यर मतामत को मुक्त होउछ। तुमे जेते बेले बुझी पारो जे तुमर मूल्य अन्यर आचरण रे नुहे, तुमर मन, तुमर परिश्रम और तुमर आत्मविश्वास रे अछि, सेति बेले तुमे असली मुक्ति अनुभव करि पारिबो। इग्नोर तुमको भांगिया पाई नुहे, तुमको मजबूत करिवा पई आसीछि। तुमे निजको एते मूल्यवान करो जे तुम समझ ही मूल्यवान हो। जो माने तुमको इग्नोर करूचंती सेमानक पछरे न दौड़। एमिति किछि करो जे तुमे निज सपन पछरे दौड़िबा बेले से माने तुमको देखि आश्चर्य हेबे। जीवन बहुत छोट, या अन्यर अणदेखारे जलाई दियोनी। गोटे दिन आसीबो जेते बेले तुमे पछको घुंची देखिबो एवं बुझी पारिबो जे जो माने तुमको इग्नोर करथिले से माने तुमर जीवनर सबुठारु बड़ शिक्षक थिले। से माने तुमको शिखाइथिले किपरि निजको भल पाइबा, किपरि निज पई निजे दौड़िबा, किपरि निज मन को शक्तिशाली करबा। तेणु आजिर दुख को आगामीर शक्ति कर। तुमे कहार ऑप्शन नुहे, तुमे कहार चॉइस हेबार जन्म नहीं। तुमे निज जीवनर प्योरिटी। जेते बेले तुमे निजको प्योरिटी देबा शिखिबो पृथ्वी मध्य तुमको प्योरिटी देबो। इग्नोर को आशीर्वाद भाव रे नियो, कारण यह तुमको भूल लोकों ठारू दूरे ही रखे एवं ठीक पथरे नहीं जाए। तेणु आज दुखित हेओनी, आज निष्पत्ति नियो। मु निजको एते भल करिबी जे मते इग्नोर करुथिबा लोक मानक सबुठार बड़ भूल हेबो। मु निज सपन पई बंचिबी, निज लक्ष्य पई लड़िबी, निज मन को शक्तिशाली करिबी। मु कहार ध्यान पई नुहे, निज सफलता पे काम करिबी। मन रख सिंह केबे मेंढा मानक पई ध्यान पे दाड़ मारेनी, से निज शक्ति रे जंगल राजा। तुम मध्य निज जीवन राजा हो। तुम मूल्य को बुझ, तुम सपना को धर, तुम रास्ता रे चलो। जो माने आज तुमको इग्नोर करूचंती से माने काली तुमको देखि गर्व करिवे। तुम पर्याप्त, तुम शक्तिशाली, तुम विशेष। कहार इग्नोर तुम भविष्य निर्णय करि पारिबो नाही। तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य
ସେମାନେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କର। ହସ, ପରିଶ୍ରମ କର, ଶିଖ, ଆଗକୁ ବଢ଼। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଅଟକି ରୁହନି। ତୁମ ଜୀବନ ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟର ଇଗ୍ନୋରରେ ଛୋଟ କରନି। ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ଯେ ତୁମେ ସେହି ଇଗ୍ନୋରକୁ ଶକ୍ତି କରିଥିଲ। ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରେରଣା କର ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଲଗା ମନେ ପକାଇଥିଲ। ଯଦି ଜୀବନ ତୁମକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାର ଭାବନା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଭିଶାପ ଭାବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ଭାବରେ ନିଅ। କାରଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝେ ଯେ ସେ କାହାର ଧ୍ୟାନରେ ନୁହେଁ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଦିନ ତୁମେ ଏହା ବୁଝିଯିବ ସେଦିନ ତୁମ ମନର ଭୋଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ମନ ରଖିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଆସିଛ ନିଜର ଏକ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ତୁମ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଜି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିଜେ ବୁଝ। ଯେମିତି ହୀରା ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଥାଏ, ତା'ର ଚମକ କମିଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅଣଦେଖାରେ କମିଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଜୀବନରେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ଏକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକା ଶେଷ ହେବ। ତା ମଧ୍ୟରେ କେହି ସାଥ ହେବେ, କେହି ଛାଡ଼ିଯିବେ, କେହି ବୁଝିବେ ଆଉ କେହି ଅଣଦେଖା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ତୁମ ଗଳ୍ପର ଅଂଶ, ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣଦେଖାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବ ତେବେ ତୁମର ହୃଦୟ ଭାରୀ ହେବ ଏବଂ ଭାରୀ ହୃଦୟ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଶିଖ। ତୁମେ ନଦୀ ପରି ହୁଅ। ନଦୀକୁ କେହି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପଥ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ। କେହି ପଥର ଫିଙ୍କିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେ ଇଗ୍ନୋର ଆସୁଛି ସେମାନେ ସେହି ପଥର ପରି, ଯାହା ତୁମ ପଥକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ରଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତୁମ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କରିବା, ନିଜ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖୁଛି ତୁମ ପରିଶ୍ରମ, ତୁମ ନିଷ୍ଠା, ତୁମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏ ତିନୋଟି ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ହୋଇପାରେ କେହି ତୁମ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମର କାମ, ତୁମର ସଫଳତା, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ କଥା କହିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ତୁମକୁ କାହାର ଧ୍ୟାନ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ନିଜେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମାଜରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏକା କରିଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଦୂରେ ହଟିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ କେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଣଦେଖା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଭାବିବ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଭାବିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବିବ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତୁମ ମନରୁ। ତେଣୁ ହସ, ଆଗକୁ ବଢ଼, ନିଜ ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ ଗଳ୍ପର ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାତ୍ର, ପୁରା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ତୁମର ପୁରା ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲୁଥାଅ, ହାର ମାନନି, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁମ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଇଗ୍ନୋର ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯାହା ତୁମକୁ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ କରିଦେଲା।